Top! Tap, no. Kulang, kulang. Asli. Ayun, asli, li. Oh, badan. Asli. Win. Wag. Kanina, tama to. Ig. Ano tayo pagbasa? Ig. Oh, knife. Ikaw na knife. Sunod. No score. Knife. Lakas. Saan makasan? Rab. Oh, point. Point. Justin. Justin, halika Point. Justin. Round 4. Oh. Ayusin. Oh. Wag. Wow. Kulang. Wag. Kulang. Hendrik. Round 4. Hendrik. Hendrik, dali. Isang ganda lang. Ah, Hindi, isang ganda. Ayusin nyo. Last time na. Sunod. Pap. ano? Ten. Peg. Peg. Oh, no score. Wala yung Oh, score. balik kay Messi. Oh, balik. Last round. Last round na. Sibuk ba yung pap? Sibuk ba? Pat. Oh, no score. Pat. Mary Kate. Pat. Mary Kate. Okay. Mary Kate, ayusin. Fan. Fan. Fun. No score. Giselle. Fun. Ayusin mo, Giselle. Mm. Tikas. Kulang. Bicho. Saan? Steve. No score. Ashley. For last round. Oh, dali. Ashley. Apa na? Round 5. Tan. Tan. Yan, oh. No score. Knife. Knife. Last. Ayusin. Ah. Sam. Sam. Score. Justin. Last round. 3. Please. Justin, dali, Justin. Yan, oh. Leg. Et. Head. Tama. No score. Kwan. Henrik. Drink. Henrik. Drink. Last round. Tag. Yan, oh, dali. No score. Dog. I-recap muna na ako ang ba ng score to. Salit recognition ang High School Mary Kate. Ay nagsunod si Arna F. Next, Missy. Tapos, Missy at saka si Hendrik Tai. Then, Giselle. No? Then, si Justin meron 1 point. Sound blending ang high school, Naif. Sunod si Mary Kate. Sunod Missy, Hendrik. Then, Giselle and Ashley Tai. Okay. Oh, Next, ready math na tayo, ready math. Math na tayo, math. Oh, ready na. Ready na sa chalk, eraser, tapos yung sulatan, may math na tayo. Okay, count yung objects, ha? Count ang Ikaw, objects. tapos isulat, tapos huwag mangingay, ha? Huwag magkopyahan. Pag magkopya, walang score. Sige. Mag-draw si teacher. Draw si teacher tapos Orang, Justin, orang. Kopya. Bawal ang kopya. Orang. Dito, Justin. Ganun. Hindi naman kita, Justin. Sige na. Ready na, ha? I-count din yung object. Tapos mag-count. Maingay, ha? Count, ha? Huwag maingay mag-count, ha? Ganyan. Tapos sulat sa pan, ha? Justin. Okay, ready? Count, ha? I-count.
Tapos yung sa labas, yung maingay ah. Ano doon na? Maingay ah, maingay ah. Oo. Bilang, tapos sulat. Oo. Bilang na, sulat. 1, 2, 3. Oh, sulat na. Oh, baba mo na, mamaya na taas, mamaya na. Si teacher magsabi up. Oh, ready na. Up. O, sino tama? Answer is 4. Wala. Okay, Justin. 4. Mali. Mali. Sino tama? Mali. Si Justin lang ang kulang. Kulang kay Justin. Ako pa 4. 4. Oh, 4. Si Justin. Okay, tama na, tama na. O, sige. Erase. Bilang, tapos huwag maingay. Just, Henrik. Tapos sulat, tapos baba mo na, huwag mo na itaas. Oh, huwag mo rin taas. Oh. Sulat, tapos huwag mo na itaas, ha? Ready? Okay. Up. Up! O, yun ang Answer tama. is Sino tama? 6. Walang letter A. Sino Justin, tama? ha? Sino tama? Sila. Huwag mo. Hendrik, mali. Sino tama? Ay, Sino mali tama? kay, kulang kay Hendrik. 6. Hindi 5. Sino tama? Si Justin lang at saka si Hendrik ang wala. Okay. Ako lang. Okay, sige. O, sino? Kwan? Erase na, Hendrik. Erase. Nag-erase na si Missy, oh. Erase na din ako. Okay. Antay. Okay, bilang, sulat agad, pero huwag maingay. Ito. Sige na. Ay, mangihi ka. O, sige. God, hingihin mo na. Okay. 10 minutes. Okay, bilang, Ay, count. sulat, Giselle. pero huwag maingay. Oh, Hendrik, nagilan ka na? Sige. Mangihi. Panana ka. Excuse na. Sige. up. Up! Sino tama? Baliktad kay Missy. Ano yan? Number. 1, 2. Ay, na-short. Kay Missy baliktad. Na-short. Baliktad na kay Missy. Ha? Kay Justin. 3. Ah. Tama. Ay, kay Hendrik. Mali. Ay, wala ko nagsulat si Hendrik. Balik ka. Balik. Okay. Erase na, erase. Missy, erase na. Okay, last two. Wala pa si Carl. Si Hendrik. Okay, last two na. Last 2 points na lang. 2 points. Antay kay 10. Diyan na kay Pito na dyan, Hendrik. Ready na, ready. Yung makindo, umingay makindo to, ah. Okay. Diba?